O Zambales City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Motikson. This is O Zambales Today. Sa tuang mga headlines. Mayong panggobyerno padayon nga natagamtam sa Misamis Occidental ubos sa pamunuan ni Governor Waminal. Mga kaso sa dinggi sa Osamis mikunhod kumpara sa nakalabay nga tuig. Misamis Occidental ikaduha sa Rehiyon 10 nga pinakalinaw ug hapsay nga probinsya. Osamis City Police Station gipasidunggan ni Governor Waminal. Provincial Peace and Order Council giauhag ang kapulisan sa paggukod sa nagpaluyo sa pagpamumba kang Governor Waminal. Provincial Police Office gikumusta ang investigasyon sa assassination attempt kang Governor Waminal. Kapitan Phil gipasigarbo o gipasalamatan ang dakong tabang sa Asinso Osamis Administration sa kalambuan sa Barangay Dunya Consuelo. Kagool nga gibati sa ginang sa dakong hospital bill tungod sa komplikadong sakit sa iyang bana na pulihan sa kinasingkasing nga pasalamat sa tabang nga nadawat. Kini ang madetalye sa Osamis Today. Maayong panggobyerno padayon na tagamtaman sa Misamis Occidental ubos sa pamunuan ni Governor Waminal. Ani ang report. Aron mapadayon gayud ang nasugda na nga pagpatuman sa maayong pamunuan sa probinsya, naghimo si Misamis Occidental a very hard-working Governor Henry S. Waminal ug mga surprise visits sa pipila ka mga ongoing projects sa probinsya. Bag-uhay pa lamang, gibisita sa gobernador ang kasamtangang gitukod nga hemodialysis facility sa probinsya nga mag-operate sa dili madugay sa 27 ka mga state-of-the-art hemodialysis machines. Gusto ni Governor Henry nga personal gayud niya nga matutukan ug ma-monitor ang mga proyekto sa probinsya aron masiguro ang talagsaon nga benepisyo nga mahatag iniini ngadto sa mga misamisnon. Gipasalig ni Governor Waminal nga ipadayon ang paghimo sa positibong mga kabag-uhan nga magbenepisyo sa komunidad nga motabang sa paghatag sa usa ka mas hayag nga kaugmaon alang sa katawhan. Gamiton sa probinsyal nga kagamhanan ang assessment results gikan sa bag-uhay pa lamang nga mga inspection activities ni Governor Henry aron paghimo sa mga estratehikong plano nga maghatag prioridad sa pagpalambo ug modernisasyon sa mga hospital buildings sa Misamis Occidental. Tumong ni Governor Henry Waminal nga mapauswag ang pagtagana sa serbisyo, pagpalambo sa kaepisyente ug pagdasig sa kalambuan sa sistema sa pag-atiman sa maayong panglawas sa probinsya sa Misamis Occidental. Mga kaso sa dengue sa Osamis mikunhod kumpara sa nakalabay nga tuig. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ania ang iyang report. Kaso sa dinggi sa dakbayan sa Osamis sa bulan sa Enero ning tuig mas ubos kumpara sa miaging tuig og ubos usab ikumpara sa ubang LGU sa Misamis Occidental. Matud pa ni Doktora Florilyn Irog-Irog ang City Health Officer kay base sa ilang dita nga sa bulan sa Enero ning tuig adunay 48 og walay nakamsan sa kinabuhi ikumpara sa miaging tuig nga adunay 88 nga kaso ug usa ang nakabsan sa kinabuhi. Apan matud pa ni Doktora Irog-Irog nga bisan nga miubos ang kaso sa dinggi sa Osamis, dili gihapon kita mo kumpiyansa kay posibleng motaas pa kini kani adunay 3 ka active cases nga natala nga kanunay nilang gimonitor nga naa sa usa sa mga private hospital sa dakbayan. Pero dili ta mo kumpiyansa kay
tungod kay gamay ra tag kaso kumpara sa ubang LGU, wala lang pud sa atoa, okay ra. So ang atoa karon is kinahanglan magbalantayon kita, no, kay dili man good, like I said ganina, dili pod sa tanang panahon, dili pod imiingon ta nga gamay ra tag kaso, okay ra kay gamay ra ta, dili. Sumala pa ni Doktora Irog-Irog nga magbinantayon gayud kita, ilabi na nga ang lamok nga nagdala sa sakit nga dengue, wala na magpili og panahon, ting ulan man o ting init, og nag-awang siya nga ipadayon ang programa sa Department of Health, ang 5S kontra dengue. Una nini ang search and destroy kung pahitaon o iyabo ang tubig nga nakaistagnan nga posibleng itnugan sa mga lamok. Ikaduha, self-protection kung pagsulob og sanina nga makabiran ang tibok lawas or mogamit og losyon. Ikatulo, seek consultation kung magkasakit, kinahanglang magpakonsulta gilayon sa doktor. Ikaupat, paging in outbreak areas aron mapatay og dili na mudaghan pa ang lamok nga nagdala sa dengue. Ug ang ikalima, ang sustained hydration. Bisan wala pa makasakit, kinahanglan ang pag-inom kanunay og daghang tubig. Kani nga pagkigbatok laban sa dengue, dili ni siya laban sa CHO lang, sa City Health Office, laban sa LGU, kundi laban ni natong tanan, no? Magtinabangay, especially sa atong isig ka barangay. Muning nakaingon jud ko nga medyo mas gamay tag kaso kumpara sa uban nga LGU tungod kay pwede tungod kay kita nga mga lumulupyo sa atong lugar, nagpractice ta aning 5S. Katong 5S nga ginabalik-balik jud nato og pasabot sa ato ang mga katawhan. Gidugang pa ni Doktora Irog-Irog nga base sa ilang record nga sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan sa Osamis, adunay top 3 barangays nga adunay taas nga kaso sa dengue. Una, ang barangay Maningkol, gisundan sa barangay Aguada ug Banyadero nga halos magkapareho ang idaganon, ug ang ikatulo ang barangay Carmen. Pero dili lang kana nga barangay, ang katong daghan pag yun. Usahay man gud sir, dili ta makaingon nga moora gyud ni silang barangayan. Napay uban barangay nga mo-shoot up pud sila nga kaso kay dito na pud ang daghan. Kani manggong dengue, dili man ni siya makatakod. Pero og daghan kaso, daghan mga katong mga waya-waya ni pundo sa inyong barangay, daghan pud sila mabiktima. Sumala pa niya nga kanunay silang naghatag og pahimangno sa katawhan aron malikayan nga magkadinggay. Gani subok kayo palandungon nga sa ilang pag-eksamin sa mga larva sa mga purok nga adunay kaso sa dengue, halos nagpositibo sa sakit nga dengue. Every time nga may kaso, amo anang gina-check og kanang waya-waya, dengue ba na nga waya-waya. So ginapasa na diri sa City Health, among gina-examine, so tan-awon og positive. So far kaluy-an sa Dios, every time mag-larval survey kami, puro jud positive. So wala gyud negative pa nga nakita, puro gyud siya positive. So kung sa implikasyon nga positive, meaning to say everywhere na agihapoy mga dengue. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Misamis Occidental, ikadwa sa Rio 10 nga pinakalinaw ug hapsay nga probinsya. Ano yung report ni Adoni Vicena? Ikaduha ang Misamis Occidental sa mga probinsya nga sakop sa Rehiyon 10 sa may pinakalinaw ug hapsay human sa probinsya sa Camiguin sa 2023. Kini ang sumada nga gipakita sa PNP Provincial Office sa gipahigayon nga first quarter Joint Peace and Order Council meeting sa 2024 dili pa lang dugay sa Kapitolyo. Nagkanayon si Misamis Occidental PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Monato nga bisan medyo mitaas nga ang insidente sa homicide apan dili kini kapatandog sa naangkong kalinaw sa probinsya. Apan bisan pa man sa kontroladong kalinaw o kahapsay sa probinsya, pabilin ang kaalerto sa kapulisan sa pagmonitor sa mga individual o grupo nga posibleng mohimo og illegal sa probinsya, labi na sa illegal nga droga. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa serye sa assassination attempt sa kinabuhi ni Governor Henry Waminal, paglabay og granada sa residensya ni Mayor John Villanueva sa Calamba, frustrated murders sa municipal engineer og ang pagpusil-patay ni Johnny Walker nga managsama ang nahitabo sa lungsod sa Calamba. Gitapos ni Police Colonel Dwight Monato nga bisan pa man sa pila ka insidente sa homicide, luwas gihapon ang Misamis Occidental sa negosyo ug turismo. In the recent operational review
the Police Regional Office there, Misamis Occidental is next to Camiguin Province as far as the peace situation is concerned. For the 8 focus crimes, most of the crimes went down except for the homicide incidents. We also requested for the analysis and cross-matching of the recovered evidence with our PNP Fund Data Center, probably to compare the restructuring of the IED used to departing with the other incidents within the region. For the grenade throwing at the residence of Mayor Levo Calanta, the case remains under investigation. We have persons of interest, but for the shooting of the broadcaster DJ Juana, we had a court case conference recently in the provincial prosecutor. For our assessment, we can still say that Misamis Occidental is generally peaceful and still an ideal place to visit, invest, and do business. Our aggressive stance on law enforcement operations to prevent and control crimes in coordination with other PNP units, EFP counterparts and NGOs remains our priority. Alang sa Ozamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat to Donnie. Ozamis City Police Station, gipa si Dungan ni Governor Waminal. May report si Bernal Etexon. Saksi sila si Ozamis City Mayor Attorney Henry Waminal Jr. ug PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Munato, lakip ang mga mayor sa atong probinsya ug mga membro sa Misamis Occidental Provincial Peace and Order Council dihang gitunol ni Governor Henry Sibilia Waminal Sr. ang plaque of recognition ug ang gante nga 500,000 pesos nga cash gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto ni Acting Ozamis City Police Station Officer in Charge Police Major Dennis Piñas Tano dili pa lamang dugay. Kahinumduan sa iyang FB page pipila ka oras human madakpan ang mga salarin. Una nang ipasalamatan sa gobernador ang tanang opisyal sa kapulisan sa atong syudad, probinsya ug sa regional nga buhatan sa ilang mga kalampusan. As we are looking forward to that, nagsugdan gyapon ta og pagsulay, especially on the aspects sa atong peace and order situation, and I am referring to that robbery sa Gaisano Mall sa Dakbayan sa Ozamis. I would like to commend and congratulate the Philippine National Police, the Chief of Police of the City of Ozamis, Major Dennis Tano, and all the police elements sa Ozamis City Police Station. And of course, under the leadership of Colonel Dwight Munato, ang atong Provincial Director sa atong kapulisan sa atong probinsya, ug pagsuporta usab sa mga support unit sama sa kang Colonel Revillas sa Sikan Pinit si Company, and of course sa pagsuporta sa atong Regional Director sa Proten, Director General Ricky Layo, nga bibisita gid kagahapon diri sa Dakbayan sa Ozamis sa paspas nga pag-handle sa maong krimen which lead to the arrest and the filing of the cases against the culprit. So ato usab nga i-commend o pasalamatan ang mga katawhan ubos sa liderato ni Mayor Henry Waminal Jr. kauban sa iyang Vice Mayor o mga opisyales sa Dakbayan sa pagsuporta sa atong kapulisan, paghatag guidance nga ang maong
krimen na sukad-sukad wala ingon adto nga nahitabo sa ato ang probinsya o sa atong dakbayan. Usa ka termite way of doing sa maong 40 million robbery. Tungod nini uban sa atong pag-commend, we will be rewarding the police force of the city of Osamis for such fast, speedy, and commendable action sa pagsulbad sa maong krimen. Ngadto sa mga criminals, your days are numbered. Ang dakong ganti og pasidungog nga nadawa sa men and women in uniform sa Osamis City Police Station mo iisip nga palipay sa very hardworking governor ngadto kanila sa ilang pagpaningkamot sa pagsulbad gilayon sa Gaisano Mall robbery. Ang awarding ceremony didto pahigayon atol sa Provincial Peace and Order Council's first quarter joint meeting. Dili pa lamang dugay gidayeg ni Governor Rominal ang kapulisan sa Osamis sa ilang walay puas nga kaisog sa pagpatuman sa balaod og suporta sa komunidad. Matud pa gila ang kalampusan og pagpaningkamot sa mga pulis isip nga dakong tampo sa katumanan sa panglantaw sa asenso Misamis Occidental Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Ang pasidungog nga gihatag ni Governor Uaminal sa mga kapulisan sa Osamis Police Station dili lamang ang pinakaunang pasidungog nga nadawat sa mga dedikado sa trabaho o kugihan nga mga kapulisan ning atong syudad. Kay numduman tuig 2023 atol sa 122nd Police Service Anniversary of the Philippine National Police, ang Osamis City Police Station sa pagpangulo ni Police Major Dennis Tano ang nakakuha sa Best Police Station Award. Dili lamang ang Osamis City Police Station ang nakadawat og award niadtong higayuna. Duha usab ka mga opisyal sa kapulisan ning syudad ang nakadawat og award niadtong higayuna for exhibiting excellence and performance of their duties and showing exemplary deeds beyond the call of duty. Si Police Captain Elud Kilat Malanog ang napili nga Best Junior Police Commission Officer for Operations. Samtang si Police Staff Sergeant Brian Tano Mirapuentes ang nakadawat sa award para sa Best Junior Non-Commission Officer for Operation. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat, Bernaldo. Congratulations to the Osamis City Police Station, of course, headed by Police Major Dennis P. Tano, the OCPS chief. Provincial Peace and Order Council giauhag ang kapulisan sa pagbukod sa nagpaluyo sa pagpamumba kang Governor Uaminal. Ania ang maritalye. Nanawagan og giauhag karon sa mga sakop sa Misamis Occidental Provincial Peace and Order Council ang Philippine National Police ug PNP nga gukuron gayud ang mga personalidad nga posibleng nagpaluyo sa pagpamomba batok ni Governor Henry S. Uaminal ug convoy niini Oktubre 15 sa nakalabay nga tuig. Atol sa baguhay pa lamang gipahigayon nga PPOC meeting, gipahayag ni Oroquieta City Council of Churches President Pastor Nathan Bindoy nga ang liderato ni Governor Uaminal milapas gayud sa ilang gidahom uban sa usa ka liderato nga nagtaggana sa tukma sa panahon ug patas nga paghatag sa serbisyo sa katawhan sa Misamis Occidental. Pahayag sa pastor, to quote, "The good Governor Henry Uaminal has really delivered his 5M's promise for Misamis Occidental Province, and that is to make Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon." Unquote. Apan, gidugang pa niya nga bisan pa sa nahimo ni Governor Uaminal, aduna pagayoy pipila nga wala malipay ug makontento ug kini mapamatud-an base sa atong naobserbahan sa pagsulay sa paghunos sa kinabuhi sa gobernador kaniadtong Oktubre 15.
Gipayag ni Pastor Bindoy nga ang religious sector sa Misamis Occidental ang nagtutok usab sa kaluwasan ni Governor Waminal. Gipaklaro niya nga gimonitor gayud nila ang updates sa kaso ug giampo nga kini nga kaso og buhat sa terorismo nga higpit nilang gikondina matapos og maresolba na. Nanawagan sila kang PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Munato og lakip na ang mga regional officials sa PNP sa paghatag kasulbaran niini nga kaso tungod kay angay gayud nga protektahan ug hatagan sa hustisya si Governor Waminal. Sa iyang bahin, nanawagan usab sa mga otoridad si Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Vice President John Kerwin C. nga tutukan gayud ang mga hulga sa seguridad sa probinsya. Gipasabot niya nga dili kini makaayo sa negosyo, sa turismo ug uban pang mga kalihukan sa Misamis Occidental, ilabi na sa business community ug mga pribadong sektor. Kaya nakita nila nga ang atong gobernador o kongresista nakapatuman gayud sa sumbanan nga mga kabag-uhan sa probinsya ug distrito. Kasamtangan, gipahayag usab ni Misamis Occidental Schools Division Superintendent Reynaldo Manuel Jr. nga ang sektor sa edukasyon sa probinsya ang bugos nga nagsuporta ug nagpaluyo sa bisan unsa man nga mga paningkamot nga magdasig sa panaghiusa ug pag-asenso ug nagpasiugda sa kalinaw sa mga komunidad. Ug bisan tuod, nakatandog ay sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa Misamis Occidental ang bag-uhay pa lamang nahitabo nga pagpamomba sa probinsya, maayo na lamang nga walay naangol ug mapasalamaton kita sa Dios nga makagagahom alang iniini. Ug tungod kay wala pagayud maila ang maresponsable sa maong krimen, miduyog ang sektor sa edukasyon sa nagkahiusang tinguha sa mamisamisnon alang sa paspas nga pagresolba sa maong mga buhat sa pagpanglupig. Gidugang usab ni SDS Manuel nga pinaagi sa panaghiusa, panagsinabdanay ug basalig nga mabuntog nato ang mga pagsulay. Provincial Police Office gikumusta ang investigasyon sa assassination attempt kang Governor Waminal. Mibalik alang sa report si Adoni Vicena. Gipahimudsan sa mga kaalyado ni Governor Henry Waminal ang presensya ni PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Munato atol sa First Quarter Peace and Order Council meeting aron subling kumustahon o i-question ang serye sa assassination attempts sa gobernador. Sa tunada sa pangutana sa pipila ka mga kaalyado sa Asenso Administration, daw dili satisfied o kulang ang aksyon sa kapulisan sa probinsya sa pag-imbestigar o pagtumbok sa responsable sa insidente gumikan kay hangtod nining panahona wala pay napakita nga suspect bisan pa man lang mga person of interest. Mas napadali pahinuon ang pagtumbok sa mga suspect sa pila ka insidente sa homicide o frustrated murder nga ordinaryo lang ang kahimtang kung itandi sa kahimtang ni Governor Henry Waminal nga pinakataas nga opisyal sa probinsya. Wala nagkinahanglan og special attention ang Asenso team sa pagtratar sa hitabo, apan tuyo lang nila nga mas mapadali ang pagtumbok sa mga responsable gumikan kay tulo na kabulan ang milabay sa insidente sa Clarin Explosion o sa sunod tuig magtulo na katuig ang December 22, 2021 Tangub City sniping incident nga gikamatay sa Vice Gubernatorial aspirant lubisay na former Mayor Michael Gutierrez. Hindi ako reaction sa thinking sa ito ang report pero sa ako ipaabot sa tanan lagi-lagi kasi wala ko na terus ako kung sanay status sa pagtabo din sa Misamis Occidental kay kaming mga politiko no labi na nako nga ako gikan pa sa una hangtod karon naa ko nagsupport kang gobernador dayon ako ang pamilya dako kayo og kabalaka no tungod kay wala pa natoy na nakita nga adunay kasulbaran ang dagkong pagkitabo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. So sa incident sa Gaetano, regarding to the other matters, especially pertaining to our governor,
we are confident nga masolve gina siya, and we hope nga makuha gina to ang support from all the agencies related to investigating this situation nga atuag yung masulbad sa pinakapaspas nga panahon ang kaninga incident, because it has shaken not just our governor but everyone. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat ito ni Kapitan Fiel Gipa Sigarbo o gipa salamatan ang dakong tabang sa Asenso Usamis Administration sa kalambuan sa Barangay Doña Consuelo. Gitutukan ni Glenn Ray Ruluna ang maong balita. Ania ang iyong report. Gitaho ni Barangay Doña Consuelo Kapitan Rusky Fiel kabahin sa mga nag-unang proyekto nga ilang ipatuman ug napatuman na sa ilang barangay atul sa magbisita sa Asenso Usamis News Channel. Gibutyag ni Kapitan Fiel nga ilahang nasabutan sa Barangay Council ang kabahin sa improvement sa Barangay Office o Government Court sa Doña Consuelo. Tungod kay nakita nila nga kini kinahanglan mong usa kini silang mga priority projects. Gapatuman usab sila og subsidy alang sa mga namatyan sa ilang barangay. Kabahin usab sa pagmintinar sa kalimpyo sa Barangay Doña Consuelo, mibuhat usab sila og lakang sa pagpanindot og pagmintinar sa Center Island nga anaa sa entrada nga bahin sa ilang barangay. Pinaagi sa paglimpyo og pagbutag og mga bulak ug ang kalimpyo usab sa ilang barangay ang hugtanon nga gipatuman, labi na kabahin sa segregation policy. Mihangyo usab si Kapitan Rusky ngadto ni Mayor Indy Wominal nga unta mahatagan ang ilang barangay sa ilang gidamgo nga mini dam nga mao ang mukuha sa mga basura sa ilang barangay nga accessible nga makasulod sa mga nagkadaiyang purok sa ilang barangay. O ginay pinakadako nga problema namo niyang barangay. Atong niagi nga nag-istorya mi ni Mayor na paabot po na ko ning Mayor kay ang atong city garbage truck mo sulod diri. So, wa may problema, makuha man ang mga basura. Ibadang segregate kayo. Pero dako mong gud kay ang sakyanan. Igo ra siya makatuyok diri sa gym, makasulod diha sa mga. Pero aside atong mga sudlonon yung kayo kay para sa akong purok dos, dako ben ang purok. Asa ning purok size, daghag sudlonon diha nga dapat daghag kwaon nga mga basura. So, puli nga katong among gipangayo ni Mayor nga sa mini dam lang nga mo collect sa basura kay katong kung dako nga katong city garbage truck dili mo gud to kasulod kay masangit siya, gamay ang dalan. Papuli nga ampo lang mi nga mahatag to ang amo ang kuan ipangayo ni Mayor kay para makolekta na mo karong kay para makuha na mo ang napalambo na mo ang 5Ms ba. Usa di kalisod ka para kita karon usa mi pa maagi ninyo yung paon kita dito sa highway. Ana, lagmit man gud ang uban gipanguha dayon mo agi ang kuan diri mga naay schedule ang mga garbage truck mo agi. Sang uban manguha na ibutang sa dalan kuanon man gud siya sa ero. Okay, kaya sa ero then mabaho na siya, manang dili na makuha, mangita na lang. Gipasalamatan usab ni Kapitan Fiel ang Asenso Usamis Administration sa pagpangulo ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Usamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. sa mga gibubo nga mga proyekto nga napahimuslan sa mga katawan sa ilang barangay ug ang mga programa usab nga nakahatag og tabang sama sa mga social services, One Family, One Professional Program. Dinadunay 20 ka mga college students sa ilang barangay ang nakabinipisyo usab niini. Kung pasalamat sa to ang amahan sa ato ang probinsya kang Governor Henry hasta kang sa iyang mga anak kang Mayor. Tungod nila pasalamat mi labi na sa Barangay Doña Consuelo dako kay improvement ang gibuhat. Sa aside sa mga projects, dapat yung mga social services sa itong Asenso Administration, kumusta pagpatuman nini sa itong mga program? Sa atong social services po, dako po kay pasalamat atong mga katawanan na kay naay makaabot ta og pre-hospitalization, na burial assistance. Dili lang kay kana sa atong OPO po sa One Professional, One Family. Dayon
sa kasalan. O daghan pod ang although sa kasalan diri karon kay naapoy nag-apply nga 31 ka tuig na nga wala pa tawo nakasal tungod sa kalisod pod ba. Una dako po kay sila pasalamat nga puli makuha sila. Kay sulod man lang sa 31 ka tuig makasal gid sila. Sa Pigasbahin, nagpabilin ang pagkamalinaon sa Barangay Dunya Consuelo tungod sa kini sa maayong nga kooperasyon sa mga katauhan sa nasangpit na barangay ug ang ilang mga barangay bipat sa 24 oras nga nakabantay aron nga padayon sila nga makatagamtam sa pagkamalinaon. Ila usab nga hugtanon nga giimposar ang curfew hours. Is an order sa atong pagpangumpanya panahon atong kumpanya mo gid atong gipasalig sa mga tao nga iniglingkod nako diha pohon dili jud ko mosugot nga walay bipat nga magbuntag nga magbantay diha at least man lang sa mga problema mga emergency na ay kaduulan atong mga tao bisan pag karon nagpatingog man mi sa among curfew nag alas 10 alang sa mga minor mag alas 4 sa buntag dayon sa mga dagko pod alauna ta mag alas 4 so makita na ninyo nga atong bipat diha gatukaw gina siya. Murubing na sila alas 10, murubing na sila alas 12, alas 2 basta di lang magulan. Or kay ang ato among mga batanon karon kay gayranan jud kayo 11 ang 17 paubos. Kinahanglan gid sila guide. Do makalimot sila nga uy gabi na di ay pero ginabadlong lang gyapon asa to ang bipat no. Na tulog na sa mga ginikanan among ipahibalo. Alam sa Uzamis Today, kini si Glenray Huluna. Sa Senso Uzamis Free Hospitalization Program update, kaguol nga gibati isa sa kaginang sa dakong hospital bill tungod sa komplikadong sakit siyang bana na pulihan sa kinasing kasing nga pasalamat sa tabang nadawat. Ani ang report ni Mariana Lumapas. Padayon nga naghatag tabang sa panginahanglang pinansyal sa mga usamisnon, ilabi na sa panahon sa emerhensya ang Asinso Uzamis Free Hospitalization o Boil Assistance Program. Usa na usab kaginang ang miduol sa buhatan sa Asinso Uzamis Administration aron mangayo og medical assistance ang bana ni Ginang Elizabeth na si Jose Carion, 74 years old, na confined sa Misamis University Medical Center tungod kay na-diagnose og acute respiratory failure ug nahulog usab sa complicated sa uban pang parte sa iyang mga organ. Stroke ug may diabetes ug tubig sa iyang baga. Yan higyo ko diri karon tungod kay nangayo ko og medical assistance sa akong bana nga na hospital diha sa MUMC. Daghan kay siya balatian ang iyang baga ay tubig, dayon diabetes siya, na stroke pod, dayon hantod nga may complicate ang iyang sakit nga naana siya kanang na iyang heart epektado, dayon karon pod ang iyang kidney taas ang kriya. Si Elizabeth Carion, 71 years old, nga kasamtangang residente sa Purok 1, Bagakay, Uzamis City. Mitaho nga ibalhin sa Mars Medical Center ang iyahang bana kay gikinahanglan kaayo niya ang ventilator ug tuod man ilaha gayud gisunod ang advice sa doktor nga emergency transfer ang iyahang bana. Taliwala sa daghan kaayo nga gihunahuna ni Elizabeth, gikaguol pa kaayo niya ang dako nilang hospital bill nga miabot sa kantidad nga 75,810 pesos. Og samtang gilihok ni Ginang Elizabeth ang mga papers para sa medical assistance sa iyahang bana, bipirma siya og promissory waiver sa hospital aron lang nga makagawas ang iyang pasyente o matransfer sa lain nga tambalanan. Pahayag usab niya nga lisod kaayo pangitaon ang maong salapi ilabi na sa kadako sa kantidad niini sa dihang naghulat siya sa resulta sa iyang gipas nga mga requirements para maka-avail sa programa sa Asinso Uzamis Free Hospitalization. Wala gayud siya napakyas niini tungod kay gi-zero balance ang iyang dako kaayong excess bill. Gitunol ni Ginang Elizabeth ang kinasing-kasing niyang pasalamat sa Team Asinso Uzamis ug ilabi na kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga sukad sa implementasyon niini nga mga programa, nakahatag kini og direktang tabang sa mga katawhang usamisnon. Ang nabilin karon 75,810.15 muning akong gipangayuan karon diri og tabang sa atong mayor nga matagaan kami ni aning maong kantidad aron kay amo manggunggi
nagpromosory waiver manggod mi dito tungod kay igawas man gid siya gahapon kay emergency transfer siya paingon sa Mars Jean tungod kay nakinahanglan siya og ventilator sa iyahang intubator. Ug ilag yung gihutdan ang maong kantidad muna nga ug zero balance ug dako jud kay akong pasalamat aning ilang gihatag karon nga gibayaran gyud nila og hurot ang among bayronon sa hospital kay sa pagkakaroon na hospital para bagyod akong bana to sa Mars Jean. Muna magpasalamat jud ko sa atong mayor Indi Waminal ug sa atong congressman si Ando Waminal ug sa ato ang governor nga si Henry Waminal. Salamat kaayo gyud kaayo sa asinso nga aduna sila programa nga sama niini kay nakatabang gyud dako sa mga tao labi na gyud kung ma-hospital kita nga nakinahanglan gyud ta og medical assistance kay mopalit pa tag tambal. Dili pa kita kapangita og salapi nga akong ibayad sa atong bayronon kay tungod kay ana man kita sa hospital muna nga dako kaayong pasalamat nako niini karon sa atong asinso team nga naghatag og medical assistance sa mga tao diri sa Osamis ug sa tibuok Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Sensa Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney India Waminal ug Sensa Osamis News Channel, and please subscribe to the official Sensa Osamis YouTube channel diin makita sa mga live na nakastream ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa katibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Pagson, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Dixon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.